Shalom, shalom. My name is Lewi. I want to welcome all the children to this Bible Way Church. Our conference is very nice. God bless you. God bless you, friends, families. My name is Sister Mercy from Addis Ababa Bible Way Church. We wish to invite all of you, friends, to come to our conference on April 25 and 26 in Addis Ababa, and 1st of May and 2nd of May in Awassa. May God bless you so much. We're going to have visitors from outside. We welcome every one of you. We're going to have worship service. The Lord is going to visit us in a mighty way. We are looking forward to the construction. Is almost finished. We welcome all of you. Shalom. ሰላም ቅዱሳን በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ አገልጋይ ተመስገን ታደሰ ባላለው ከአዲስ አበባ ባይብል ዌይ ቤተክርስቲያን እና ልዩ የሆነ አመታዊ ኮንፈረንስ ለተዘጋጀ በዚህ ኮንፈረንስ እንድትገኙ ስል በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አድራሻችን መሪ ባቡር ጣቢያ አለፍ ብሎ ለሚኩራ ወረዳ 10 ፊት ለፊት እንገኛለን። ፕሮግራማችን ላይ ልዩ የሆኑ የእግዚአብሔር እጅ እናያለን። ድንቅ ስራ ይሰራል። ከተለያየ ስፍራ የተጋበዙ ተጋባዥ እንግዶች አሉ። ሐዋርያው ቲም ዶድ ከካናዳ፣ ፓስተር ጆሹዋ ከሳውዝ አፍሪካ እና ከተለያዩ ዘማሪያን ተጋብዘዋል። በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ በክብር እጋብዛችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።